गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ अगस्त 10 तारिख सोमवार। आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल टी एजाए सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाद्वारा प्रत्येक दिन देश विदेशर सहित ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक आमर यही चैनल माध्यम जानीपारे। प्रथम खबर, राज्य में पुणी सक्रिय होइछि लघुचाप। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा रे सृष्टि लघुचाप प्रभाव में आगामी किछि दिन पर्यंत राज्यर अनेक जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा सहित वज्रपात हेबार आशंका रही। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर एक पूर्वानुमान कर विशेषकर अगस्त 9 तारिख रु नहीं सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर जिलापाई ऑरेंज वार्निंग जारी कर एहासह उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार अन्य केतेक जिलापाई प्रबल वर्षा सहित येलो वार्निंग जारी कर वर्षा समय घंटा प्रति 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहिबा सह घड़घड़ी और वज्रपात आशंका करुथिबार जनापड़ी। परवर्ती खबर, प्रथम श्रेणी पाठ्यपुस्तक में होइनाई त्रुटि। प्रथम श्रेणी बही रे जो त्रुटि को नहीं प्रचार होउछि सेहि बोली कोनोसी भूल होइनाई। पाठ्यपुस्तक त्रुटि को नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुत्वपूर्ण बैठक पर एही बोली कहिसंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। मंत्री कहिसंती जे खूब शीघ्र पिलामानंकु सठिक बही जोगाई दियाजिबो। अन्यपटे निमुड़ा निमुड़ा गीत को नहीं गणमाध्यम रे हेउथिबा उपस्थापन को नहीं मंत्री भूल बोली मध्य कहिसंती। तांको कहिबा अनुसार जातीय शिक्षा नीति अन्य राज्य रे गीत को मध्य स्थान देई पारिबो बोली व्यवस्था रही, किंतु एहाकु भूल भाव में प्रचार करा जाउची। अनुध्यान करा न जाई अपप्रचार करा जाउची बोली अभियोग करिसंती मंत्री। परवर्ती खबर, रोषे गैस व्यवहार करुवा ग्राहक मानक पई ई गैस संपर्कित एक जरूरी अपडेट जाके सामना को आछि। एलपीजी कनेक्शन तथा अपडेट और ग्राहक मानक परिचय जांच करबा पई ई गैस प्रक्रिया करबा पई कुहाଯାଉଛି जे आसंता अगस्त 16 तारिख भितर समस्त ग्राहक मानकु ई गैस करबा पई तैल कंपनी गुड़िक द्वारा परामर्श दिया जायछि। आपण मैंने जदि आगक एलपीजी कनेक्शन नेबाई चाहते एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन सब्सिडी टंका पाइबापी चाहते ताले आपण को अगस्त 16 तारिख भितर ई गैस करने बाध्यतामूलक रही। परवर्ती खबर, पवित्र अगस्त क्रांति दिवस अवसर में भुवनेश्वर घर घर तिरंगा अभियान ऐतिहासिक भाव में शुभारंभ कर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। यह अवसर में अगस्त 9 तारिख रु नहीं 17 तारिख पर्यंत राज्यर प्रत्येक ग्राम पंचायत सहित घर और विद्यालय कार्यालय गुड़िक गौरव सहित जातीय पताका उड़ाइवाई से 4.5 कोटी ओडिशावासी को निवेदन करछंती। परवर्ती खबर, खोलिला हीराकुद डैम आउ 4टी गेट, मोट 8टी गेट दे जल निष्कासन जारी रही। बाम पटु 5टी और डाहाण पटे 3टी गेट खोलिथिबार अपडेट रही। 1,87,345 क्यूजेक जल एवं जहाँकि प्रवेश करुच्ची एवं 1,54,244 क्यूजेक जल जहाँकि निष्कासन कर अपडेट रही। परवर्ती खबर, आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 ओडिशा रे 3टी प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थान पाई। 15तम स्थान में कटकर एससीबी मेडिकल कॉलेज रही बेले 64तम स्थान में भीमसार रही, 74तम स्थान में एमकेजेसी ब्रह्मपुर और 16तम स्थान में एम्स भुवनेश्वर स्थान पाई अपडेट रही। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री मोदी सहित फोन रे कथा हेले जेडी वांस। अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी वांस मोदी सहित कथा होइतिबार अपडेट रही। 100% तारिफ को नहीं सीनेट बिल पास हेबा परे कथा होइतिबार अपडेट रही। वाणिज्य प्रतिरक्षा शक्ति क्षेत्र में उभय नेतांक मध्य आलोचना, दुई देश मध्य संपर्क आहुरी सुदृढ़ हेबा बोली आलोचना करा जाउची। परवर्ती खबर, चाषी गोटे बहुत बड़ अपडेट रही। धान पंजीकरण प्रक्रिया जटिलता नहीं बोली मंत्री काली कहते। से आहुरी कहते जे आज सुधा मोट 5,093 जन चाषी पंजीकरण हो सारी। से 3,108 जन कृषकों पंजीकरण आईडी रही। नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र काली सूचना देथिबार अपडेट रही। एवं मान्यवर मंत्री कहते जे पंजीकरण शेष तारीख अगस्त 31 तारीख रही। आवश्यक हेले एही तारीख को वृद्धि कराजिबो बोली कहते। एवं जो माने भाग चाषी रही भाग चाषी आपणकर गोटे सोशल एप्लिकेशन लॉन्च कराजिबो। सेमाने जाकि बाहर रहुथिले ई गैस करि पारबे बोली मान्यवर मंत्री जाकि चाषी भाई मानकु परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर, महाराष्ट्र पुणेरू एक बड़ खबर सामना को आछि। एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाइछि। आज अपराह्न बारामती विमान बंदर में एक घोरोई कंपनी तालीम विमान दुर्घटना होइतिबार अपडेट रही। विमान रे थिबा ट्रेनिंग पायलट दुर्घटना बंची जाइछंती। फल केही मृताहत होई नाइतिबार अपडेट रही। विमान दुर्घटना महाराष्ट्र पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार
ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପରେ ଏହା ବାରାମତୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 29 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଶହୀଦନଗର ପୁଲିସ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମି କାରବାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦମ୍ପତି ଲୁଟୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଶିକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଏହି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ ଅଫିସିଆଲ ଅଧିକାରୀ କହି ସେ ଜାଲ ବିଛାଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯାହାକି ଫେରାର ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାରେ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କାଦୁଅ, ପାଣି ବୋତଲ, ପଥରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଯାହାକି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଗାତାର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ ତଳେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବାଧିକ 137 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡାରେ 115 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଭଳି ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରହିଛି। ସେହିପରି କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମିଳିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରବାର ପୂର୍ବ ଭଳି ବିନା କୌଣସି ଚାର୍ଜରେ ଜାରି ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ହାଲକା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ କାରବାର କରୁଥିବା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଦର ଲାଗିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରହିଛି, ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନେ ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ସେମାନେ ଯାହାକି ଆଗକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଇକ୍ୟୁଆଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡିଂ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂଟିକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଡେଟ୍ ଯାହାକି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। এই ଯେଉଁ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରହିଛି, এই କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି 20ଟି ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।